महाराष्ट्राची रांगोळी थायलंडमध्ये साता समुद्रापार। महाराष्ट्रातील बागणी तालुका वाळवा जिल्हा सांगली येथील रांगोळी कलाकाराची रांगोळी साता समुद्रापार म्हणजेच थायलंड येथे पोहोचली आहे। त्याच्या या रांगोळीमुळे वाळवा तालुक्याबरोबरच सांगली जिल्ह्याचे नावही साता समुद्रापार पोहोचले आहे। थायलंड देशातील फुकेट येथे नुकताच मराठमोळा गणपती बाप्पाचा सोहळा अगदी आनंदात व जल्लोषाने भक्तिमय वातावरणात संपन्न झाला। या सोहळ्यात सर्वात महत्त्वाचा आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरली ती म्हणजे सांगली जिल्ह्यातील युवकांनी साकारलेली भव्य दिव्य स्वरूपाची रांगोळी। ही रांगोळी बागणी तालुका वाळवा येथील रांगोळी कलाकार किरण शिंदे यांनी साकारलेली। सदरची रांगोळी फुकेट टाउन मधील मध्यवर्ती चौकात काढण्यात आली होती। या रांगोळीभोवती थायलंडमधील नागरिकांनी प्रचंड गर्दी केली होती। रांगोळीच्या सुरुवातीपासूनच ते रांगोळी पूर्ण होईपर्यंत तेथील नागरिक उपस्थित राहून रेखाटत असलेली रांगोळी अगदी डोळे भरून पाहत होते। रांगोळीपाशी उपस्थित असणाऱ्यांची नजर रांगोळीवरून हटत नव्हती, ही सर्वात विशेष बाब आहे। गणपती बाप्पाचा रथ या रांगोळीवर येऊन थांबतात संपूर्ण वातावरण भक्तिमय रसाने भरून गेले होते। सर्व उपस्थितांच्या मध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळाले। त्यानंतर गणपती बाप्पाच्या आरतीने या सोहळ्याची सांगता झाली। कार्यक्रमाचे सर्व आयोजन मंदिराच्या संस्थापिका पापाच सोर्ण मिपाके यांनी केले होते। यावेळी मंदिराचे विश्वस्त चेतन लोढा यांच्यासह सर्व पदाधिकारी व तेथील भाविक भक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते।นี่เป็นเหล่าสมาคมต่างๆองค์กรเอกชนต่างๆวันที่บอกจังหวัดภูเก็ตเรามีเพียงแค่3อำเภอแล้วจริงเป็นจังหวัดเล็กๆที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศมาเป็นระดับที่2รองจากกรุงเทพมหานครแต่องค์กรเอกชนเยอะมากเสียงปรบมือต้อนรับองค์กรเอกชนสวยงามมากนี่เลยโอ้จัดเต็มขนาดนี้แสดงว่าที่เคยไปขอมาได้ผลขอมาจากร้านได้แล้วก็เน้นย้ำให้บริเวณเปเปอร์ชูดเนี่ยอย่าไปอยู่ใกล้นะครับระวังจะตกใจระวังจะตกใจเราจะมีเปเปอร์ชูด Our intersection area Thank you once again to คุณเก๋อคุณประภาสอนอีบาว The Festival Organizer ค่ะตอนนี้ขอความร่วมมือทุกท่านที่ไม่เกี่ยวข้องถอยหมดเลยครับ Everyone ค่ะ Everyone who's not in the staff team please step back right now ถอยออกหมดเลยครับทุกคนพนมมือขึ้นครับพนมมือขึ้น Everyone can pay the respect to the Lord the name พนมมือขึ้นตั้งจิตอธิษฐานเลยบอกชื่อนามสกุลเราชื่อนี้นามสกุลนี้น้อมรับพระบาทองค์พระพิฆเนศปางรักดุเสธปางร่ำรวยที่สุดในโลกที่เสด็จมาอวยพรในเทศกาลมหาคเนศจตุรถีนางจักยังจังหวัดภูเก็ตหลังจากนี้